हेलो। अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जान है तो जहान है, बाकी सब कुछ रह जाएगा यहीं पे। सेहत है तो आप भी तरक्की की मनाजिल को छू जाएंगे, और अगर सेहत नहीं है तो बर्बादी ही बर्बादी है। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और हर रोज नित नई मेरी गुफ्तगू को सुनते चले जाइए। साइंसदान फेफड़ों के सरतान से, फेफड़ों के कैंसर से बचाव के लिए एक वैक्सीन तैयार करने की कोशिश में है, और इस सिलसिले में की गई रिसर्च से पता चलता है कि कामयाबी की सूरत में 90% मरीजों की जान बचाने में यह वैक्सीन फायदेमंद होगी। यह वैक्सीन उन मरीजों को दी जाएगी जिनमें फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला होने का सबब सबसे ज्यादा खतरा देखा जाएगा। वैक्सीन में शामिल दवा जिस्म के मुदाफाती निजाम को कैंसर की इब्तदाई अलामतों को तलाश करने और उन पर हमला आवर होने की तरबियत देगी। तिबई एक्सपर्ट्स, जो मेडिकल रिसर्च लोग हैं, माहिरीन ने इस तबाहकुन बीमारी के खिलाफ जंग में इसे इंतहाई अहम मरहला करार दिया है। ये वो बीमारी है जो बरतानिया में हर साल 48,500 मरीजों को मुतासिर करती है। लिंगवैक्स नाम की ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी लंदन कॉलेज की कोशिशों से तख्लीक की जा रही है। फेफड़े कैंसर के खुलियात आम खुलियात से मुख्तलिफ नजर आते हैं, क्योंकि इनमें खतरे की निशानदही करने वाले प्रोटीन्स भी शामिल होते हैं, जिन्हें न्यू एंटीजेन जीन्स कहा जाता है। ये खुलिये की सतह पर जाहिर होते हैं क्योंकि खुलिये के डीएनए के अंदर कैंसर का सबब बनने वाली तब्दीलियां रूनुमा होती रहती। लिंगवैक्स वैक्सीन इस किस्म के डीएनए की एक लड़ी की हामिल होगी, और एक बड़ी कड़ी की हामिल होगी, जो जिस्म के दिफाई निजाम को इस अमर की तरतीब देगी कि वो फेफड़े के उन खुलियात को खत्म करे और फेफड़े के कैंसर के को बढ़ने से रोके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अहम रिसर्च प्रोफेसर टिम एलेट का कहना है कि कैंसर हमारे जिस्म ही का एक मर्ज है, और जिस्म से मुदाफती निजाम के लिए यह फर्क करना मुश्किल होता है कौन सा खुलिया नॉर्मल है और कौन सा सरतानी है। आज कैंसर की तहकीक में यह सबसे बड़ा चैलेंज है कि जिस्म का दिफाई निजाम सरतानी खुलियात की शनाख्त करके उन पर हमला आवर हो। वैक्सीन की तैयारी के सिलसिले में रिसर्चर्स और कैंसर रिसर्च यूके क्रिस कैंसर फाउंडेशन की तरफ से 17 लाख पाउंड 17 लाख पाउंड का फंड मिल चुका है। इब्तदाई तौर पर इस वैक्सीन की 3,000 खुराकें ऑक्सफोर्ड क्लिनिकल बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में तैयार की जाएंगी और उन लोगों को लगाई जाएंगी जिनमें फेफड़े के सरतान, फेफड़े के कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा पाया जाता है। उन लोगों में मौजूद साबिक सिगरेट नोश अफराद शामिल हैं, जो पहले सिगरेट पीते रहे हैं, ये वो लोग शामिल हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की प्रोफेसर मरीम जमाल खान जानी का कहना है कि हमारी सोच के मुताबिक वैक्सीन की कामयाबी की सूरत में फेफड़े के सरतान के 90% कैंसर का इस वैक्सीन से बचाव मुमकिन है। उन्होंने खबरदार किया कि लिंगवैक्स वैक्सीन लगवाने के बाद यह नहीं समझना चाहिए कि मरीज अब सिगरेट नौशी के लिए आजाद है, क्योंकि फेफड़े के कैंसर के खतरे से बचाव के लिए सिगरेट नौशी छोड़ना बेहतरीन रास्ता है। बरतानिया के सरकारी इदारे, तिबी इदारे नेशनल हेल्थ सर्विसेज की जानिब से फेफड़े के कैंसर के हजारों मरीजों के खून का एक नया टेस्ट शुरू किया जा रहा है, जिससे
اس مہلک بیماری کا جلد سراغ مل جائے گا اور ان کے علاج پر فوری توجہ دی جا سکے گی۔ اس طرح ان کے زندہ رہنے کی شرح بہتر ہو جائے گی۔ خون کا یہ نیا ٹیسٹ دراصل ایک قسم کی سیل بائیوپسی ہے، جس میں خون میں دوڑنے والے ڈی این اے کے بہت چھوٹے چھوٹے ریزے تلاش کیے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں کینسر کے جتنی ہلاکتیں کینسر سے ہوتی ہیں، ان میں پھیپھڑے کے کینسر کی مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ابتدائی مراحل میں اس کی تشخیص، اس کا ڈائگنوز بہت دشوار ہوتا ہے، اور اکثر بیشتر اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ مہلک مرض لا علاج ہو چکا ہوتا ہے۔ دستیاب اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پانچ مریضوں میں سے 4 ڈائگنوز کے 5 سال کے اندر اپنی جان گوا بیٹھتے ہیں۔ 10% سے بھی کم مریض 10 سال یا اس سے زیادہ عرصہ نکال پاتے ہیں۔ اس وقت پھیپھڑے کے کینسر کی تشخیص کی تصدیق کے لیے پھیپھڑے کے ٹیشوز کی بائیوپسی کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور اس کے نمونے جینیاتی ٹیسٹنگ کے لیے بھیجے جاتے ہیں، جس کے نتائج معلوم کرنے کے لیے مریض کو 1 ماہ تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ NHS کے نئے تجرباتی ٹیسٹ میں خون کے نمونے کا تجزیہ رائل مارسڈین ہاسپٹل کی لیبارٹری میں کیا جائے گا، جہاں سے تقریباً 2 ہفتے کے اندر نتائج معلوم ہو جائیں گے۔ 2000 سے زیادہ پھیپھڑے کے کینسر کے مریضوں کا ٹیسٹ پہلے ہی NHS کے چھوٹے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت کیا جا چکا ہے، جبکہ مزید 10,000 ان مریضوں کا ٹیسٹ آئندہ مارچ تک ہونے کا امکان ہے جن میں پھیپھڑے کے کینسر کے مشتبہ بڑے خلیات دیکھے گئے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں جنیاتی کوڈ، سیل فری ڈی این اے، ECF DNA کے خوردبینی ریزوں میں کیمیائی تبدیلیوں کو تلاش کیا جاتا ہے۔ یہ رسولی سے خارج ہو کر دوران خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس ٹیسٹ سے طبی ماہرین کو سرطانی خلیات کی موجودگی کا پتہ چل جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جسم میں کہاں سے ان سرطانی خلیات کے اشارے مل رہے ہیں۔ کینسر کی بعض رسولیاں مریض میں علامات ظاہر ہونے سے بہت پہلے ہی خون میں اپنا DNA شامل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اپنی احتیاط کریں، بہت ضروری ہے احتیاط۔ چھوٹی سی بھی تکلیف محسوس ہو تو کسی اچھے سمجھدار ڈاکٹر کو دکھائیں، تاکہ وقت سے پہلے اس بیماری کو پھیلنے سے آپ روک سکیں۔ زندگی ہے تو سب کچھ ہے، جان ہے تو جہان ہے، باقی سب کچھ ہی فضول ہے۔ میں آپ کو پھیپھڑوں کے کینسر سے بچانے کی احتیاطی تدابیریں بتا رہا ہوں۔ سگریٹ بالکل چھوڑ دیں۔ پان میں جو یہ مسالے ڈال کر کھاتے ہیں، پان میں نہ جانے کیا کیا کچھ ڈال کے کھاتے ہیں، وہ بھی چھوڑ دیں، وہ بھی کینسر کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنی جان کو بچائیں۔ آج ووو کر لیں، گڈ ووو کریں کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا، میں پان نہیں کھاؤں گا، اور تمباکو والا پان اور نہ جانے کیا کچھ آپ کھاتے ہیں پان میں، یہ آپ کی زندگی کو کم کر رہے ہیں۔ آپ ڈے بائی ڈے زمین میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ خدا را صحت کو بچائیں تو آپ گھر میں سکون لائیں گے۔